বেলাইনি কুতুকুত মাকাছে পিকা চরিয়াম বিজেপিनि 34 নম্বর রংমালা বিসিनि বুথ সভাপতি ক্ষুদিরাম देवबर्मानो बुथारि खिमनानि हुमखिर माबाय नग्र ठगनानि डिग्री सकरो ख्लायनाय प्रस्ताबक अंगै मण्डल सभापति नि नमिनेशन रोखा सुमन देबनाथ अमहायनो कक्सिलचामु बुथ सभापति हेकपा प्रस्ताबक क्षुदिराम देवबर्मानि बिनतेब कक्सिलचामु चरियाम मण्डल ताबु कोषाध्यक्ष फायकेबा केसिआर दङ सुमन देबनाथ बर्ताय दैयाथल बुथनि सक्रि इनचार्ज तरुण देवबर्मा बिनि मालखुंगो फानके बनक काछारि ख्लांमानि बले सिगिरि सकरो ख्लाय सुमन देबनाथ मण्डल पेशन प्रस्ताबक नि सयरिया हुके तारिखिमनाय नक फुक सगिखिमनाय अबदिहायनो कक सिजाबै सांग्रं सालनि हर रिटेन कमप्लेन रिखा बिसरगंज पिएच पातिमतैनि चरिला आजे बेलायखेनो तुंख्लाबु दुखा कक सिजामुं ताबक बिसु जरते कुबै बिसु जरते ताताल आबो सराय सराके चेयरमैन याबुलन सायमानाय फियाबा कक्सि जानाय बुथ सभापति क्षुदिराम देवबर्मा केसो थाङै मामला खायमोन याबुला तामसाखा नायनायनि सिनमांप्लि क्षुदिराम देवबर्मा रंगला बुथ नाम्बार 34 এর প্রেসিডেন্ট আজকের ঘটনাটা 10টার সময় আমারে তরুণ দেববর্মা আর সুমন দেবনাথ 10টার সময় গাড়ি লয়া সারা মন্দির মিটিং আছে কয়া সারা লয়া সারা আটকায় রয়েছে এরপরে হুমকি দমকি দিয়ে সারা আমরা ওই সুমন দেবনাথে প্রপোজাল দেওয়ার লাগে হুমকি দমকি করছিল যদি প্রপোজাল না দিলে আমাকে প্রাণে বাড়িঘর পুড়িয়ে দিব আর বাগান টাগান পুড়িয়ে দিব কয়ে সারা আমি আজকে ও থানা বিশ্রামগঞ্জ থানাতে আয়া সারা অভিযোগ করছি। কার নামে? সুমন দেবনাথ। কোনখানে বাড়ি? ওই লাইসুমরা।